everyone, this is your host Ashwarya, I'm your host Sujata. and we are back with the university segment. And today we will be talking about leadership, legacy, and student power, the big stuff that actually shapes the university. So let's not waste the time. We have two amazing guests with us. The former SUSA president Anup Rekmi and the current general secretary of SUSA Bimors Gurung. So we would like you guys to give a short introduction of yourself. Namaste, this is Anup Regmi. I've been the former president SUSA 2024-2025. Dhanyawad. Namaste, myself Bimars Gurung, and I am the incumbent General Secretary of Sikkim University Students Association. Thank you guys. Thank you so Thank much you for so being much. here, and thank you so much for taking your time out for us. Should we directly dive to the questions? Let's go with the casual one, very casual one. Okay, I mean it is like, if you guys had to give this university, describe this university with an emoji, how would you guys? Which emoji would you guys give to this university? I would prefer जो एक इमोजी आता है जिसमें एक्चुअली दिस इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कैसा रहता है दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू में कैसा रहता है एज एन एग्जीक्यूटिव जिसने 1 साल के लिए यूनिवर्सिटी में काम किया तो जो एक इमोजी और जिसमें 2 आँख में जो लव का सिंबल रहता है वो वाला इमोजी शुरुआत में लगता है और स्लोली वो इस हद तक बन जाता है कि जो 2 आँख से आंसू निकलता है वहाँ तक कभी सिचुएशन हमको देखना पड़ता है तो दैट वुड बी Remember yours. Yeah, I'd only give the Asuwala emoji, Like it is Asu from the very beginning itself. Yeah, crying so loud, and because when we come to a central university, what we demand is maximum facilities with minimum friction, but what we are getting is the right opposite, at maximum friction and minimum facilities. So definitely there's a lot of pain that lies inside us. र अनुपजी तपाईँले यो के भन्थ्यो जुन चाहिँ यो इलेक्सनमा कन्टेस्ट गर्नुभयो नि त्यतिखेर तपाईँले किन अरू अरू यो चाहिँ गर्नु भएन अरू भन्दा Like, अरू एक्जिक्युटिभ why did you opt for being a president? Like, why not others? Like, why? Okay, what made you think, oh, I will go for the president position? हेर्नुहोस् when I joined this university back in 2023 there were no plans at all to contest the election तर 1 साल युनिभर्सिटीमा बिताएपछि there have been a lot of circumstances that we overlooked क्या त्यसले गर्दाखेरि somehow we realized कि युनिभर्सिटीमा आउनै पर्छ इलेक्सन this is an opportunity anybody can participate you me anybody of us सबजनाले यसमा भागीदारी लिन सकिन्छ त्यही कारणले I found it myself I thought कि जब म गएँ भने सायद म एक्लैले केही गर्दिन सक्दिनँ तर सबैलाई समेटेर अगाडि बढाउन सक्दिन युनिभर्सिटीको धेरै नभए पनि कमसेकम हामीले ग्रोथमा केही न केही बुद्धिहरू सुधार्न सक्छौँ भन्ने जस्तो लागेर आएको Honey, I would like this, like, Same universe to question. give this. Like, you chose for general secretary. Why not any other? Why not the president itself? It's always true that the voiceless are always the underprivileged, होइन भोइस जसले बोल्न सक्दैन जसले आफ्नो उयो गर्न सक्दैन तिनीहरूलाई चाहिँ दबाएर राखेको हुन्छ है अन्त जसले अहिले मैले देख्दाखेरि जसले बोल्नु चाहेको हुन्छ उनीहरूप्रति पनि एउटा घृणाको नजरले समटाइम हामीले हेरेको हुन्छ सो आई वान्टेड टु चेन्ज द्याट केटा बिकज जेनरल सेक्रेटरी इज द प्रवक्ता इज द स्पोक्स पर्सन अफ सुसा so me having a voice, why not be the pravakta of the association and take that to higher level one on our way. That's what, yeah. सो अनि के भन्छ तपाईँको एउटा पर्सनल एक्सपिरियन्स अब कस्तो थियो यो युनिभर्सिटीको त्यो सुसाको उयो हुँदाखेरि तपाईँको प्रेसिडेन्टको टर्ममा I'd like to correct the question actually जुन पर्सनल एक्सपिरियन्स छ that is none, that is nil at all. पर्सनल एक्सपिरियन्स त छैन yes there has been a lot of public experience युनिभर्सिटीमा द टाइम वी जोइन इट वाज अ भेरी स्याड टाइम एक्चुली जब हामीले युनिभर्सिटी इलेक्सनमा कन्टेस्ट गरेर जितेको थियौँ बिकज देयर हेज त्यो समयमा युनिभर्सिटीमा दुःखको घटनाहरू भइरहेको थियो हामी सबैलाई थाहा छ अनि बिगिनिङ फ्रम द्याट भेरी मोमेन्ट देयर वाज अ लट अफ अर्ज क्या स्टुडेन्टकोबाट कि अलग अलग सुविधाहरू जुन हामीले वादा गरेको थियौँ यस्तो गर्न चाहन्छौँ भनेर त्यसलाई सुधार्नको लागि सुरुवातदेखि जुन प्रेसर छ
दिस इज नट अ प्रेसर एक्चुली आई गट इट एन अपर्च्युनिटी त्यो अपर्च्युनिटी पाउँदाखेरि पक्का पनि हामीले सबै त गर्न सक्दैनौँ तर सक्दो कोसिस गर्न चाहँदाखेरि सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ क्या आफूले जस्तो चाहेको छ त्यस्तो गर्न सक्दाखेरि त्यो सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हुन्छ लाइक जसरी कि तपाईँले भन्नुभयो कि कति कति कुरा लाइक यु गाइस मस्ट हेभ थट नो कि अब यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ है प्रेसिडेन्ट भएर अन्त आई डोन्ट थिङ्क एभ्रिथिङ गट फुलफिल्ड होला कति कति कुरा त छोड्यो पनि होला नि सो लाइक डु यु वान्ट दि प्रेजेन्ट पिपल द प्रेजेन्ट एक्जिक्युटिभ बडी टु लाइक फुलफिल द्याट पक्का यस्तो हो हेर्नुहोस् म युनिभर्सिटीमा म 2 साल बिताउँछु तर बिफोर द्याट पनि युनिभर्सिटी थियो नि त होइन युनिभर्सिटी धेरै साल अगाडि 10-15 साल अगाडिदेखि छ सो आई डोन्ट नो कि 10-15 अगाडि के थियो युनिभर्सिटीको डिमान्ड्सहरू सो आई विल हेभ टु कन्सल्ट टु दोज पिपल हु हेभ बिन पार्ट अफ दिस युनिभर्सिटी फ्रम 10 to 15 years ब्याक सेम वे नयाँ एक्जिक्युटिभ बडी आउँछ दे आर स्टुडेन्ट्स डेफिनेटली बट लास्ट 1 yearमा एक्जिक्युटिभ बडीमा उहाँहरू हुनुहुन्न थियो सो इट इज भेरी नेसेसरी कि उहाँहरूले जो फर्मर एक्जिक्युटिभ छ फर्मर स्टुडेन्ट छ स्कलर छ उनीहरूबाट सल्लाह लिएर आफ्नो काम गरौँ बिकज इट इज बेटर टु स्टार्ट फ्रम 10 देन टु स्टार्ट फ्रम 0 नि तपाईँले कुन चाहिँ यस्तो काम गर्नुभएको छ होइन जुन चाहिँ अब तपाईँ एक्जिक्युटिभमा आउनुभन्दा अगाडि प्रमिस गर्नुभएको थियो नि यस्तो काम जुन चाहिँ अब तपाईँलाई अहिले पनि प्राउड फिल हुन्छ त्यो गइसकेर तपाईँ त्यो तपाईँको त्यो टर्म सकेर पनि तपाईँलाई अहिले पनि प्राउड फिल हुन्छ वान भेरी बेसिक काम जुन हामीले गऱ्यौँ म त एउटै मात्रै भन्न चाहन्छु फिलहाल हामी सुसामा जब आयो वी ह्याड अ रिप्रेजेन्टेसन अफ 3 वुमन इन आवर प्यानल क्या एक्जिक्युटिभ बडीमा 3 जना नारीहरू थियो सो द भेरी फर्स्ट विक अफ अस बिङ इन अफिस वी इन्ट्रोड्युस्ड समथिङ भेरी हिस्टोरिक द्याट हेज बिन इम्प्लिमेन्टेड फर द फर्स्ट टाइम इन सेन्ट्रल युनिभर्सिटी इन इन्डिया द्याट इज हामीले फर्स्ट अचिभमेन्ट त्यो थियो हाम्रो युनिभर्सिटीको जति पनि फिमेल स्टुडेन्ट्स छ स्कलर छ उहाँहरूलाई पर मन्थ एउटा मेन्स्ट्रुअल लिभ उहाँहरूलाई हामीले इनिसिएट गरेको थियौँ द्याट इज समथिङ आई एम भेरी मच प्राउड अफ एन्ड आई लाइक टु कोट माई सेक्रेटरी फर सोसियल सर्भिस अफेयर्स सरस्वती गुरुङ जसले यो कुरालाई इनिसिएट गरेर भाइस चान्सलरको मानि पुऱ्याउनु भएको थियो हजुर So I would say like our GS is very silent because we are asking continuous questions on Anu. So I would just want you to like give a brief of what a general secretary does in a university. Like what is your role, Vanuna? What role? अब सुसामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ द जिएस हेज अ लट अफ अब कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ लट अफ के भन्नु रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज है फर्स्ट अफ अल आई एम द स्पोक्स पर्सन अफ द एसोसिएसन and I have the responsibility to manage the communications, general communications, media relations and अब सुसा अनि युनिभर्सिटीकै भनौँ मिडिया रिलेसन्सहरूदेखि लिएर होइन अरू एसोसिएसनसँग रिलेसन बाहिरको अर्गनाइजेसनसँग रिलेसन बनाउने अफिलिएटेड कलेजेसहरूसँग रिलेसनसिप बनाउने यो सबै भिन्न भिन्न रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज हुन्छ इन एडिसन टु लट अफ अदर्स पनि अब छ त्यो त That sounds sort of difficult, no? And I'll give one common question to both of you guys. You know, what is the most difficult part in your tenure, like the tenure that's going on, and then the former thing that happened before? What is the hardest thing? सबभन्दा साह्रो कुरा युनिभर्सिटीमा 10 जना हाम्रोमा 9 जना टोटल एक्जिक्युटिभ जो छ 9 जना एक्जिक्युटिभले रेस्ट अफ स्टुडेन्ट्स एन्ड स्कलर कम्युनिटीलाई कोअर्डिनेट गरेर जुन प्रकारले अगाडि बढ्नु छ द्याट इज अ डिफिकल्ट पार्ट बिकज आवर क्याम्पस इज बाइफर्केटेड नि दुईवटा अलग अलग जग्गामा छ सो फर्गेट अबाउट फेस्ट त्यो एक दिन आउँछ 15 दिनको लागि आउँछ चल्छ बट रेस्ट अफ द टाइम पनि हाम्रो युनिभर्सिटी कल्चरमा के हुन्छ मान्छे भेट्नु पऱ्यो देयर सुड बी डिस्कसन अमङ पिपल होइन विभिन्न आइडियाको बारेमा बात हुनु पऱ्यो विभिन्न टपिकको बारेमा कन्करेन्ट टपिकको बारेमा बातचित हुनु पऱ्यो सो द्याट इज वाट विल लाइक त्यसै कारणले गर्दाखेरि it becomes very difficult to connect people क्या हजुर या डेफिनेटली अब कनेक्सन जस्तै भन्नुभयो होइन अब याङ जानु पर्दाखेरि है अब याङको यता आउनु पर्दाखेरि एउटा अफिसियल कामको लागि पनि वी हेभ टु मिस द एन्टायर क्लास हामीलाई त यहीँ छ एडमिन ब्लक उनीहरूलाई त्यो एडमिनमा एउटा सानो काम गर्नुको लागि 400 रुपियाँ भाडा
प्लस त्यसमा आफ्नो दिनभरिको टाइम बिताएर आउनुपर्छ होइन कति चाहिँ त्यो सिक्किम युनिभर्सिटीको अनअफिसियल ग्रुपमा हामीले टेक्स्ट गरिरहन्छौँ द्याट्स नट पोसिबल सो द्याट्स वान अफ द मेजर इस्युजहरू जो हामीले फेस गरिरहेको छ अहिले अनि तपाईँको हुन्छ नि अब बिफोर कमिङ टु द एक्जिक्युटिभ होइन कस्तो एक्सपेक्टेसन थियो र आइसकेपछि र रियालिटी चाहिँ कस्तो भयो तपाईँको सुसाको मेम्बर या अब प्रेसर हुन्छ भनेर त थाहै थियो बट अब आएपछि स्पेसली अब फर्स्ट भएकोले गर्दाखेरि होला भर्खर 1 महिना हुँदैछ सो एउटा टिममा ऱ्यापो बिल्डअपहरू गर्नु फर्स्टमा अभियसली डिफिकल्ट हुन्छ बट नाउ द्याट वी आर सेटल वी आर एक्चुली वर्किङ अनि निकै कामहरू पनि अगाडि हुँदैछ या One thing as a student I have noticed among our executives are you guys are very patient. Like I have never seen Anup because अहिले त तपाईहरुको त 1 महिना नै हुँदैछ but Anup like I am seeing him from very long time now. He has always been very patient, very calm. I've never seen him lose everything. So I would want some tips for us and for the students as well कि how do you manage to be so patient? पेशेंस का जब बात आता है ऐसा है हताशा कुछ भी नहीं करना चाहिए आप 2 बार सोचे कि क्या फ़ायदा कुछ नहीं मिलने वाला तो जो भी बैकग्राउंड का काम है वो दिमाग में चलता रहेगा मन में चलता रहेगा लोगों के सामने एक स्माइल प्रस्तुत करना है बस वही काफ़ी है देयर इज अ लॉट ऑफ फाइट बिटवीन डिफरेंट आइडियाज विद इन माई हेड विद इन माई माइंड राइट लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करना है लोगों के सामने चलो हो जाएगा जी और ये एक्सपेक्ट करके चलना पड़ता है कि आगे वाला लोग कुछ बोलेगा ही you can't expect like everything is going to be ours So you want to continue that patience legacy with you. You'll be as patient. yeah, I mean as executives we have to be patient, we have to listen. अनि तपाईँहरू अब एक्जिक्युटिभ भन्दा पनि पहिला त तपाईँहरू एउटा स्टुडेन्ट हो नि त सुसाको तपाईँहरूले चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गर्नुहुन्थ्यो यता स्टडी र यता एज अ सुसाको उयो भएर एक्जिक्युटिभ भएर स्टडी इज़ द प्राइमरी थिंग पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला हुए हैं उसको तो आगे रखना पड़ता है यूनिवर्सिटी में अभी एनईपी के आने के बाद 8-9 घंटे क्लासेस होते हैं कभी कभार मिस हो जाते हैं डेफिनेटली लेकिन मैक्सिमम टाइम्स क्लास अटेंड करते हुए भी और उसके बाद में सुसा का जितना जिम्मेदारियाँ रहता है उसको भी निभाते हुए कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए समय निकाल के पढ़ना पड़ता है मेरा बैकग्राउंड तो फिर भी फिजिक्स था तो अगर आज ना देखे तो कल क्या पढ़ाया जाए उसका हाल मेरे दिमाग में नहीं रहता इसीलिए इट वाज नेसेसरी कि थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा ही बाद में So you'll have to keep that thing in mind कि पहले पढ़ाई देखो then we'll go for the students. That's actually that's what we want people to do. अनि this position like being an executive has it changed you as a person? Even you has it brought some changes inside you? yes डेफिनेटली युनिभर्सिटीमा जब एक्जिक्युटिभ बडीमा आएपछि डेफिनेटली देयर्स आर रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज त्यसलाई निभाउँदाखेरि द बिगेस्ट थिङ इज वी बिल्ड अ बन्ड विथ अ लार्ज नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स क्या एन्ड द्याट इज द ग्रेटेस्ट स्ट्रेन्थ One of the most important things say after coming to the executive आउनुभन्दा पहिला we have prejudice, we have के भन्नु अब एउटा biased way हुन्छ but now मेरोमा जति नै biased philosophy भए पनि मैले जे नै भए पनि now I have to keep the students welfare in the forefront क्या the only thing that I should work for is the students welfare त्यति नै अन्त तपाईँहरूले अब हुन्छ नि अब स्टुडेन्ट र अब उइसको स्टुडेन्ट एन्ड द अथोरिटिजको बिचमा अब कन्फ्लिक्ट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले कसरी चाहिँ म्यानेज गर्नुहुन्थ्यो त्यो मोमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कसरी उयो गर्नुहुन्थ्यो ह्यान्डल गर्नुहुन्थ्यो मतलब लाइक अब अस्ति भर्खर हाम्रो एकजना सुसाकै स्टुडेन्टले चाहिँ हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ फरेन ल्याङ्ग्वेज भन्यो त्यतिखेर अलिक कन्फ्लिक्ट भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ म्यानेज गर्नुभयो हेर्नुहोस् मतभेद हुनसक्छ तर मतभेदमा हामी चल्नु भएन दोमत हुनसक्छ होइन मत मिलाएर इन अ कमन इन्ट्रेस्ट अफ एभ्री स्टेक होल्डर अफ दिस युनिभर्सिटी चल्नुपर्छ त्यतिखेर यस्तो थियो सिचुएसन इट वाज नट जस्ट अगेन्स्ट नेपाली क्या नेपाली वाज द प्राइमेरी टुल जसलाई चलाइएको थियो तर हाम्रो देशमा त विविधता छ नि त देयर्स लट अफ डाइभर्सिटी सो पिपल फ्रम अक्रस इन्डिया कम्स एन्ड स्टडिज हियर हो कति कुरामा उहाँ सही हुन सक्नुहुन्थ्यो होला तर यसरी टु इन्सल्ट एनी इन्डियन ल्याङ्ग्वेज द्याट इज नट इन द फेभर अफ युनिभर्सिटी कल्चर नि त एन्ड द्याट इज वाइ जस्तो हाम्रो स्टुडेन्ट्सको
निर्देश थियो जस्तो हामीले डाइरेक्सन स्टुडेन्ट्स कम्युनिटीकोबाट पायो त्यही आधारमा वी टुक द म्याटर फरवर्ड टु द युनिभर्सिटी अथोरिटिज र गर्नै पर्छ नि 2200-2500 स्टुडेन्टले भन्दाखेरि नमान्ने त होइन नि त युनिभर्सिटी एडमिनिस्ट्रेसन पनि if you had ideal student body हुन्छ नि मेरो आइडियल स्टुडेन्ट बडी मेरो आइडियल वेमा चाहिँ अब एउटा एकछिन ल okay what does your ideal student association look like? That was the question I fumbled. Like ideal student association चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो होला नि त ब्लुप्रिन्ट त होला नि दिमागमा. So what was that for you and what was that for you? आइडियल स्टूडेंट एसोसिएशन मेरा एक ही आइडियल स्टूडेंट एसोसिएशन में आई हैव ओनली वन पॉइंट टू कीप हम सब कर लेंगे यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनिवर्सिटी का जो उनका जो रोल है स्टूडेंट्स के लिए हमारा वही रोल है बस इतना है उनके लिए क्लरिकल पोजीशन से विल असिस्ट देम और हमको असिस्ट करने के लिए कोई नहीं होता है सो आपको लेटर लिखना हो खुद लिखो आपको सबमिट करना हो खुद लिखो सबमिट करो एंड दैट एड्स अप टू आवर टास्क वी कैन नॉट कंप्लीट द फुलफिल्ड जो हमको करना चाहिए उसका हम 90% एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है उसे करने में के लिए And an ideal students association for me would be the one in which we are able to struggle, in which we are able to educate ourselves, and in which we are able to organize ourselves into one, to talk for our rights, for our welfare, and to say that and to speak for for the ideology of for the students, by the students, and of the students. That's all. So as you said, so do you have any plans that you want to highlight that you will bring about near future ma chahi hamile त्यस्तो गर्छ भन्ने के छ in our university. For the students. Yeah, definitely. One of the most important points I'd like to focus is on environmental protection and ecological preservation. So for that, I'm also pushing forward in this policy कि अहिले फिलहालको लागि चाहिँ we will declare one day in a week as no plastic or zero waste days भनेर zero waste Tuesdays for example. That will be the beginning, yes. त्योसँग related अरू पनि हुन्छ because in our SUSA constitution itself एउटा उसमा आर्टिकल 4 को एउटा क्लजमा लेखिएको छ कि one of our main objectives is to safeguard our environment and ecological preservation को लागि भनेर. So yeah, that would be my major focus भनेर भन्दा पनि भयो. And obviously अरू त निकै नै छ. It's a really good initiative. Like we should actually, everybody should apply this, not only just the university. Definitely. I'll ask one question to Anup. If you wanted to हुन्छ नि redo something that you did in past, something अब हुन्छ नि मलाई नगरेको पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको, what would you change? युनिभर्सिटीमा रिडु भन्ने कुरा चाहिँ what our university likes is we know we are coming from different backgrounds, all of us should acknowledge that, and जब यो we are only 25 to 2600 number of people in the university, सबजनालाई जोड्यो भनेदेखि, and if there are more divisions will be 400 500 in each groups, and that will bring a lot of disunity among ourselves, and we cannot keep our voice, we cannot keep our demands to the necessary people. They will see a division in us, and that will weaken us further. So one thing that maybe we should try to keep ourselves more united, अझै नजिकमा अझै जोडिएर राख्न चाहिँ सक्नुपर्छ क्या युनिभर्सिटीमा. Take your time, we can. I don't know. थोड़ा सा पॉज करते हैं ना, नहीं होगा ना? तू बोल ये चलते रहेगा. Okay. Oh yeah. Something that अब complaints त पुरा आउँछ होला नि स्टुडेन्ट्सहरुकोबाट हैन, सब अब तपाईकोमा नि टर्ममा पनि आयो, तपाईहरुको टर्ममा पनि आउँछ होला. What is the most common complaints that you guys get? Like the thing that is common between you both? A common complaint, maybe he will not deny if I say it is the bus issue. Definitely. You will not deny. मेरो दिमागमा त्यही आइरहेको थियो क्या बस issue.
And there is a very fundamental के भन्छ problem क्या related to bus चाहिँ अब हुन्छ नि one of the main things is like हाम्रो युनिभर्सिटीमा भनौँ भने आफ्नो बस भनेको दुईवटा मात्रै छ त्यो पनि एउटा याङयाङमा छ and the other bus is here. So त्यो and to get a new bus अब हामीले भिसीसँग पनि फर्स्ट हाम्रो क्वार्टर्स भिजिटमै कुरा गर्दाखेरि to get a new आफ्नै बस चाहिँ they need to go through the finance committee and all those procedure रहेछ क्या 2 वर्ष 3 वर्ष लाग्छ भनेर. एन्ड सो एसएनटीको बस हुन्छ है अन्त कोही बेला अब ट्राफिक जाम गान्तोकको थाहै छ एन्ड सो स्टुडेन्ट्सलाई फेरि यो क्याम्पस नभएकोले गर्दाखेरि सो क्या एभ्रिथिङ इज इन्टरकनेक्टेड हुन्छ नि क्याम्पस नभएकोले गर्दाखेरि जामले गर्दाखेरि सो एउटा द अल्टिमेट सल्युसन इज ह्याभिङ अ पर्मनेन्ट क्याम्पस क्या त्यही हो. So like, is there anything that you guys can do to fix this situation? Like, I am in the groups and I see the executives posting bus timings and all, but students are still not satisfied as far as I know. So anything to fix that? Actually, a very ideal situation we have over here in regards to the bus issue. बस का यहाँ पे एक टाइमिंग है ना 9 बजे चलेगा 8 बजे वो चलेगा और टाइमिंग फॉलो नहीं हो सकता. ये यूनिवर्सिटी का गलती नहीं है. वी हैव 5 नंबर ऑफ बस इवन दोज आर रेंटेड एडिक्वेट नंबर ऑफ बसेस है हमारे पास गैंगटॉक में चलने के लिए. लेकिन टाइमिंग इसलिए ख़राब हो जाती है क्योंकि गैंगटॉक का इनहेरेंट नेचुरल प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे ट्रैफिक जाम्स लगते हैं विच आर नॉट शेड्यूल्ड एट ऑल. तो उसके कारण से यूनिवर्सिटी का बसेस टाइम में नहीं चल पाते, नहीं डिपार्ट कर पाते. इसीलिए इट डिस्टर्ब्स ऑल द शेड्यूल एंड वी कैन नॉट ओवरसी इट. But then we do hear complaints like म त त्यहीँ उभिरहेको थिएँ बसले मलाई हेरिकन छोडेर गयो भन्ने. So why is that? So I mean, students do wear their ID cards and they are in their respective spots also. Even I have been in such situation and they just overlook us and then leave. So आया था ऐसा कभी बार हमारे पास भी ऐसा कंप्लेंट आया था. तो इट मे बी इसमें एक ऐसा हो सकता है कि अ वेरी आइडियल सिचुएशन हो भी कि बस फुल हो जाए. अगर बस फुल नहीं हो तब भी कभी कभार जो बस चलाते हैं उनके साथ ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए. फिर भी वी ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम एंड ट्राई टू मीट ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन. क्या क्योंकि स्टूडेंट्स एक है स्टेक होल्डर है और जितने भी एम्प्लॉइज है यूनिवर्सिटी के वो दूसरे स्टेक होल्डर है. तो उनके साथ भी झगड़ा करके कुछ नहीं बनने वाला है. कोऑर्डिनेशन तो बनना ही पड़ता है. Like, what student welfare policies did you prioritize and why? स्टूडेंट्स वेलफेयर के जब बात करते हैं तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का जो हमारा पढ़ाई इज़ द प्राइमरी उद्देश्य है. क्या यूनिवर्सिटी में लोग आते हैं पढ़ने के लिए, बाकी सब होता रहता है. तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास लाइब्रेरी की एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए. हमारे यहाँ लाइब्रेरी बंद हो जाता है 5-6 बजे के आसपास और मैक्सिमम 7 बजे तक खुला रहता है. उस समय जब लास्ट ईयर ही हमने शुरू किया कि लाइब्रेरी कम से कम 9 बजे तक चले रहे. उसके द्वारा हमारे जो साइंस ब्लॉक का लाइब्रेरी है जो तादुंग में स्थित है, it used to run till 10:30. So this is one primary goal. Yeah, related to academics नै फर्स्टमा भन्दाखेरि one of my major agendas in my tenure is कि in every department there is a printer, right, common printer, but why not give access to the students, right? So for example library मा 2 रुपैयाँमा 2 रुपैयाँमा हुन्छ subsidized rate मा, so why not use that same formula in all the departments, right? So I have had the talk with the DSW and he has pointed out some technical issues and we are working on that, and maybe in the next 1 or 2 months that might be possible, printer and the academics. that's a really One thing I'd like to add in regards to this printer is हमारा साइंस ब्लॉक में एक लाइब्रेरी है, ठीक है, देयर इज एन एडिशनल लाइब्रेरी. तो उसके लिए आई बिलोंग टू साइंस ब्लॉक, तो कुछ ना कुछ तो अपने ब्लॉक के लिए भी करना था. सो वी रेज दिस इश्यू ऑफ हैविंग वन जेरॉक्स मशीन कम प्रिंटर एट द लाइब्रेरी ओवर देयर. हमने एप्लीकेशन डाला था, लेकिन यूनिवर्सिटी में द फाइनेंस सेक्शन इज सो हाइप्ड बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बिजी हो सकते हैं लेकिन उनसे भी बिजी फाइनेंस सेक्शन रहता है. true. That is the most overhyped point in the university. And so that shows a systematic weakness of the administration, कि
For example, they said like this Yang there's no permanent sound system, right? And we demanded for that, and the file was already there. Paisa pani contractor already paid, but the administration says that contractor already they are not working. So we are saying ki it is not our thing to go to the contractor and talk. It is your thing to pressurize them, blacklist them from the next time. होइन so this is just a simple example. So in finance department, in many departments होला होइन, so it's the administration that should be strong and that should make itself efficient. So that efficiency is what is lacking. That's true, like efficiency the चाहिए, because अब sometimes even with us it happens like I don't think this will be like published, it would be mostly edited out, but we had our study tours going on and then we gave files and all, know everything, wo paisa waisa ka baat karke, and we gave those files, and then we asked our ma'am, we were like constantly in connection with her ki ma'am ke chalta cha ke hundaina, and she was like file ghum hi nahi raha, file ghum hi nahi raha. And we used to be like, how long does it take for a file to reach the person that we want it to go? And then after we returned, and we spend a lot, because we are being a student of a central university, we don't expect, like obviously we can give our own expenses, but then we are going through the university, right? So afule paisa तिर्यो भने त there's no difference between a central university and a private university. So we like expected, we expect something in return, like okay, we have paid like this amount of money, at least आधी त हामीले पाउँछ भन्ने. So one thing I heard from the supervisor of us, she was like कि वो फाइल में जिस टेबल पे छोड़ी गई थी वो वहीं पे है, वो 1 महीने हो गए वो हिला नहीं है. तो this is a problem that even I see. तो उसमें like as a you are like messengers of students and the administration basically. So to change that thing, how would you like change if you had to change? I mean, you'll have to change it eventually. So how would you do that? How would you approach it? एडमिनिस्ट्रेशन देखिए ऐसा है, हम अपना जिम्मेवारी हम निभा सकते हैं, लेकिन आई कैन नॉट कंप्लीट माई जॉब अलोन. True. तो मुझे जिनके यहाँ पे जाना पड़ेगा, जिनका सहारा चाहिए, उनको खुद का ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज रियलाइज करना चाहिए. रिसेंटली हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत होता है, जैसे कर्मयोगी ट्रेनिंग हुआ था पिछले 2 महीने जैसे पहले. यूनिवर्सिटी के सारे स्टाफ को ट्रेनिंग दिया गया था. दिस अ सेंट्रल स्कीम. कर्मयोगी मतलब जो कर्म के लिए निष्ठापूर्वक हु अंडरस्टैंड्स हिज ड्यूटी. लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स है ऐसे जो अपने काम को सेकेंडरी मानते हुए चलते हैं. प्राइमरी काम है उनका यूनिवर्सिटी में आना, अटेंडेंस देना, खत्म. तो दिन भर ऐसे ही बैठ जाओ, और कभी मन करे तो यूनिवर्सिटी का काम कर लो, लेकिन ऐसे तो नहीं चलेगा ना. ये वी हैव टू बी आंसरेबल. अगर हमको कुछ काम करने के लिए मौका दिया गया है तो वी हैव टू ब्रिंग द सॉल्यूशन टू इट. लेकिन उनकी लापरवाही की वजह से वी कैन नॉट डू इट ऑन टाइम, और हमारे यहाँ पे डिले होते होते नुकसान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के होता है एट द एंड ऑफ द डे. Like coming to the class and giving attendance is not just the thing that they need to do, but then I don't know I don't know what goes on. Like even I have a lot of complaints if I had to complain. So yeah. अनि एउटा लास्ट क्वेसन छ तपाईँलाई. तपाईँ एज अ हेड अफ द एक्जिक्युटिभ होइन, तपाईँले चाहिँ अब कसरी चाहिँ कोअर्डिनेट गर्नुभयो अरू एक्जिक्युटिभसँग? यस्तो हुन्छ, अघि मैले भने नि, देयर विल अलवेज बी अ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, क्या कन्फ्लिक्ट अफ ओपिनियन. कसैको मत मिल्दैन होइन, एकजना दुईजना तिनजना त्यो सम ग्रुप बनिँदाले ग्रुपिजम हुन्छ नि. हाम्रोमा त फेरि ग्रुपिजम पनि हुन सक्दैन क्या. सो देयर इज अलवेज अ 4:5 रेसियो. समबडी एग्रिज एन्ड समबडी डिसएग्रिज, देयर इज अलवेज one person who's on the other side. That's true. So that is how we used to sort out conflicts. The ratio 4:5 ratio was the perfect solution. जो हाम्रो कोरम छ त्यो कोरमकै आधारमा we used to take all the decisions. अहिलेसम्म चाहिँ we have not had that के भन्ने अपर्च्युनिटी मेजोरिटी माइनोरिटी गर्नु परेको छैन. In the last 1 month we have had all the procedures and the things that we have done is through debate only, and that is what I like about democracy भनौँ न होइन. We can solve problems, we can move forward with policies with debate. अनि अहिलेसम्म त्यो 4 to 5 गर्नु पनि उयो परेको छैन, and we go with अब सबैको राजी नै भनौँ न अहिलेको चाहिँ. So we talked about academics, we talked about buses. So what about sports? What is your further plans for sports in mostly in the Gang campus, because eventually we'll be shifting there. Yeah. So what is the Yang campusमा
our sports secretary Abhishek Loite also visited recently, and we first of all what we want is a ground, playground, right? Football खेल्नुको लागि भनौँ न ground. अनि we went there अनि first what we did was we talked to the PTC, Police Training Center जो त्यहाँनिर छ, and to make a MOU. Oh, and they have agreed also, but they're asking for a hefty amount. But what we are proposing rather is to make bulldozer ल्याएर to make our own playground. क्या bulldozer कति लाग्छ होला 60-70,000, and then over like 1 lakh something मा त त्यो काम पनि सक्छ. And so that's our concrete plan अहिलेको लागि, किनभने जग्गा त पुरै छ, just dozer लिएर खन्नु चाहिँ छ. Oh, so that kind of thing. अनि त्यो तल्लोपट्टि जुन गभर्मेन्ट स्कुल छ त्यो स्कुलसँग पनि अब एमओयू फर्मल गरेर त्यहाँनिर पनि सर्टन टाइमिङ्समा खेल्नु दिनुहरू भनेर अहिलेको लागि चाहिँ. फ्युचरमा त अभियसली अब क्याम्पसको डेभलपमेन्ट हुँदै नै छ है. That will happen. Like for cultural events also, like for everything we go to Saramsa. Yeah. Cultural कि त Saramsa कि त आफ्नो कावेरी भयो सानोतिनो इभेन्ट्सको लागि, त्यसको लागि पनि is there any plans to have our own cultural like in Yangyang? Yeah, definitely. This time we are planning to hoist the flag from Yangyang especially. And so we are not trying to just do certain events, right? Events गरेर पनि we will remember for a certain period of time. But what we are trying to bring is a culture, like sports culture एउटा आउँछ हैन. Cultural event बाट पनि हाम्रो cultural preservation, unity in diversity कै कुरा आउँछ त्यसमा पनि. So त्यो एउटा broader एउटा sense, एउटा consciousness ल्याउने एउटा यसपालि चाहिँ इच्छा छ भनौँ. That's really hopefully त्यो हामी यताको स्टुडेन्ट भइन्जेलसम्म चाहिँ होस्. We also get to see all that. Like in Anup's also it was really good. I would not say there are not much complaints from us, at least. Like we were in the PR team and we worked very closely with the executives also, and it was good. At least we personally liked it. So we are looking forward to working with you guys also. Like abhi tak to we have not indulged much, but then hopefully it will be as nice as it was before. Definitely. Ani, I would go into a little like personal question. Personal, not that personal. Not that particular question. त्यो question मलाई थाहा छ. हैन त्यस्तो के What next भनेर चाहिँ हैन. No. The question is you guys must hear criticisms about you as an executive. अब स्टुडेन्टहरुको हुन्छ नि through social media भनौँ कि त in person also you must overhear people criticizing you. So how did you handle that? How do you handle this and how did you do it? सबसे पहले criticism आता है. People are not very likely to reveal कि मैं ये कह रहा हूँ. They do it silently through confessions. तो सबसे पहले confession के message तो उनको unfollow कर दो. है ना? I don't follow them at all. पता है कि कोई मेरे बारे में गाली दे रहा है तो सुनने के लिए I have not followed that particular day. तो फॉलो अनफॉलो. दूसरा लोग बोलेंगे तो टेक इट एज एन एडवाइस है ना. उसको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो सुधारने के लिए हम चलाना पड़ेगा. वी नीड क्रिटिसिज्म एक्चुअली टू वर्क. और अगर कुछ ज़्यादा ही बेकार का चीज़ आए तो छोड़ दो, भूल दो, खत्म. दैट इज पेशेंस एक्चुअली. Yeah, there are I think two types of criticisms हुन्छ नि. एउटा चाहिँ बेसलेस प्रोपागेन्डा है, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा कानबाट सुनेर अर्कोबाट निकालिदिनु पर्यो. एन्ड यु निड टु हेभ द्याट साइकोलोजिकल हार्डनेस एज अ लिडर हो. इफ यु डु नट हेभ द्याट यु आर नट अ सक्सेसफुल लिडर. अर्को चाहिँ यु गेट्स प्रपर क्रिटिसिजम कि या यु आर ल्याकिङ हियर होइन, एन्ड देन द्याट इज एन अपर्च्युनिटी टु डेभलप युर सेल्फ. सो या वी निड टु टेक फ्रम द्याट क्रिटिसिजम एज वेल है. लाइक लास्ट क्वेसन भनेर फेरि तपाईँलाई गरी होइन. Like if you have to give one advice, then if you have to give one advice to our current leader, then what it would be? Henos, I like to delve on the foundation of SUSA. I will not want to go far away. University मा students association कोमा धेरै power छ. हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौं. In the first 1 to 2 weeks or maybe a month, don't dive into the promises that we have made. Understand the administrative process and try to streamline it. किन at the end of the day उनीहरुको सहारामा हामीले गर्नुपर्छ. They'll have to give the nod. उहाँहरुलाई बुझ्नुहोस्, उहाँहरुको प्रोसेसलाई बुझ्नुहोस्, उहाँहरुको सर्टकमिङ्स कहाँ छ, कहाँनिर ट्रिगर पोइन्ट छ, त्यसलाई बुझ्न सक्यो भनेदेखि all of your work will be done very easily, very smoothly. That's it. Like one more thing that I've noticed. Okay, I am in the groups, so I think this will also not be aired, but I'll ask. Not aired, it will be edited out. Ki
there were two teams, Team Voice and Team Idea, and the new one joined Sankalp. After they won the election, after the body was formed, I see few supporters from the Sankalp team constantly pressing you guys for questions. They were like, we have given you this notice within 48 hours, we need answers. So how are you guys dealing with it? Are you giving answers? Are you just keeping it aside? What are you Now doing? that we have come and formed the SUSA body from different teams, right? We are not Voice, we are not Idea, we are not Sankalp. And so when they come to us, I do not see them as Sankalp, I see them as students. And they are, whatever the demands were, few of those demands were definitely necessary demands. And it's not that we have not worked for it. First Vice Chancellor को courtesy visit में, more than that, they have placed 5 demands. We had 11-point demands we have put forward to the Vice Chancellor. So That's really great. Like, I hope they stop pressing you guys for that. Any what, like, after your term, what good things did you take with you? What good personality changes or any leadership qualities, or what did you take it with you? Positive things. एउटै कुरा भन्न चाहन्छु बिफोर had I not been there in SUSA executive body, I would not have known Aishwarya, I would not have known Sujata. What are you planning to take? समयले बताउँछ. Like, because for Anup, before he became president, I knew him. He was like face. Bhimesh, I saw you because you are nearby, but then he made sure that मतलब मेरे को लोग जानते हैं. Because when he was elected as a president, I was not here. I was in Siliguri, and I was like, oh, he's the guy, I know him type का. So he made that image कि like, yes, I know him. Luchit थियो. त्यही हो, समयभन्दा अगाडि पनि केही हुँदैन, समयभन्दा पछाडि पनि केही हुँदैन, समयले बताउँछ. I hope you guys do all that कि हामीले याद राखौँ कि oh, this body was really good. Because the previous executives were really good. So obviously we'll remember them, no? कि यस्तो थियो भनेर. So I hope तपाईँहरूको टिमले पनि त्यस्तै गरोस्. We have a lot of expectations from you guys also. So question Ajay, should we wrap up? Are you guys done with us? Should we ask more questions? So okay, so that was really good, really good having you guys here, and you guys very patiently answered our questions. So that was it for this segment of Youth Corner. This was your host Aishwarya. This was your host Sujata. Yes, signing off. Stay tuned, stay connected with us at Youth Corner.